आज शाम मैंने मकबरा हुमायूं में अपने एजेंट से मिलना था। मैं भारतीय पहनावे यानी खद्दर के कुर्ते पाजामे और गर्म नेहरू कट वॉस्कट पहनकर जाना चाहता था। मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने पश्मीने की शॉल ओढ़ ली। शाम 5:30 बजे मैं मकबरा हुमायूं की तरफ रवाना हो गया। मैंने सीधे मकबरे की तरफ जाने की बजाय शहर के एक पुरहुजूम इलाके में एक डिपार्टमेंटल स्टोर का रुख किया। गाड़ी मैंने स्टोर के पार्किंग लॉट में खड़ी की और सोचे समझे मंसूबे के तहत अंदर घुस गया। जरा देर बाद उसके अकबी दरवाजे से बाहर आ गया। यहाँ से टैक्सी पकड़ी और उसे मकबरे के करीबी पार्क की तरफ चलने को कहा। ये पार्क नया नया तामीर हुआ था और अभी उसकी आराइश का काम हो रहा था। पार्क तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। पार्क के गेट से कुछ दूर मैंने टैक्सी छोड़ दी और दरख्तों में से गुजरता हुआ हुमायूं के मकबरे में दाखिल हो गया। यहाँ मकबरे की ड्योढ़ी में गैस का बड़ा लैंप रोशन था। मकबरे के चबूतरे के चारों तरफ खंभों पर ट्यूबलाइट्स रोशन थी। कुछ लोग उस वक्त भी वहाँ सैर व तफरीह कर रहे थे। चंद एक गैर मुल्की जोड़े तस्वीरें उतारने में मशगूल थे। मैं भी चहलकदमी करता हुआ मकबरे की अकबी सीढ़ियों की तरफ निकल आया। मजजूब फकीर मुझे फौरन ही नजर आ गया। उसके पास एक औरत बैठी उसे अपने हाथ से लड्डू पेड़े खिला रही थी। मैंने करीब जाकर हाथ बांध कर नमस्कार किया। ये कहकर मैं बैठने ही वाला था कि मजजूब ने लाल लाल आंखों से मुझे घूरते हुए चीख कर गाली दी। बोला, भाग जा यहाँ से, नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा। मैं जल्दी से सामने वाली झाड़ियों की तरफ चला गया। अब मुझे औरत के वहां से चले जाने का इंतजार था। ये उधेड़ उम्र की साड़ी पोश औरत हिंदू लग रही थी। मजजूब बड़े मजे से औरत के हाथ से लड्डू पेड़े खा रहा था। फिर उसने हाथ का इशारा किया। औरत ने मजजूब के सामने माथा टेका और प्रणाम करती हुई वहां से चली गई। मैं झाड़ियों से निकलकर मजजूब की तरफ बढ़ा और नमस्कार करते हुए बैठने लगा तो मजजूब ने एक बार फिर मुझे झिड़क कर वहां से जाने का हुक्म दिया। मैंने आहिस्ता से कहा, बाबा जी, ये मिठाई आपके लिए चाणक्य ने भेजी है। मजजूब ने एक लम्हे के लिए ठिठक कर मुझे घूर कर देखा और कड़क कर कहा, वो हरामी खुद क्यों नहीं आया? मैंने फौरन जवाब दिया, वो हरामी जहन्नुम में पहुंच चुका है। मजजूब ने सर झुका दिया और आहिस्ता से बोला, झाड़ियों में जहां तुम अभी गए थे वहां से चंद कदम पीछे इमली के बड़े दरख्त तले मेरा झोंपड़ा है, वहां जाकर मेरा इंतजार करो। मैंने वैसा ही किया। कुछ देर बाद मुझे अपना मजजूब एजेंट झुग्गी की तरफ आता दिखाई दिया। आते ही वो झुग्गी के अंदर चला गया। मैं अपनी जगह दम साधे बैठा झुग्गी की तरफ तकता रहा। कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो झुग्गी से बाहर आया तो उसके हाथ में एक थैला था। मजजूब ने मेरे सामने बैठते हुए पूछा, तुम्हारे साथ जो लड़की थी उसका नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, पोशाली। उसने खफगी से कहा कि तुम्हें कल शाम मेरे पास पहुंच जाना चाहिए था। बहरहाल आज से 3 दिन बाद पोशाली तुमसे वहीं मिलेगी जहां उससे मिलने के लिए तुम्हें कहा गया है। फिर उस मजजूब ने थैले में हाथ डालकर कपड़े में लिपटी हुई कोई शय निकाल कर मेरी तरफ फेंकी और कहा, इसमें तुम्हारे लिए 6 नए जहरीले सिगार हैं। तुम इनके इस्तेमाल से अच्छी तरह वाकिफ हो। हर सिगार में 7 अफराद को हलाक करने के लिए जहर मौजूद है। एक सिगार के इस्तेमाल के फौरन बाद अगर बुझा दोगे तो उसे दूसरी बार भी इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। यूं तुम एक सिगार से 7 दुश्मनों को अपने रास्ते से हटा सकते हो। अब तुम फौरन यहाँ से चले जाओ और दोबारा हुमायूं के मकबरे की तरफ मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलूंगा। मैंने रुमाल में लिपटे हुए जहरीले सिगारों को अपनी वॉस्कट की जेब में रखा और उठकर तेजी से मकबरे की अकबी दीवार की तरफ चल पड़ा। जहरीले सिगार हासिल करके मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मेरे इर्द गिर्द दुश्मन अपना घेरा तंग करते जा रहे थे और इन सिगारों की शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही थी। मुझ पर किसी जानिब से भी अचानक हमला हो सकता था। सबसे ज्यादा खतरा मुझे अपने अय्यार बॉस मिस्टर तिवाड़ी से था। उसे मुझ पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक हो गया था और अब वो किसी मामूली से सबूत का इंतजार कर रहा था। मैं बराह रास्त बाहर निकलने की बजाय हुमायूं के मकबरे के अंदर चला गया। चंद एक गैर मुल्की सयाह वहाँ पहले से खड़े तस्वीरें ले रहे थे। मकबरे के वसीओ अरीज दालान का एक चक्कर लगाने के बाद मैं चबूतरे की सीढ़ियां उतरकर पार्किंग लॉट में आ गया। रक्षा लेकर उस डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचा जिसके पार्किंग लॉट में मेरी अपनी गाड़ी खड़ी थी। स्टोर में दाखिल होकर मैंने एक जगह से टूथपेस्ट और साबुन की 2 टिक्कियां और चाय का एक पैकेट उठाया। काउंटर पर आया, उसकी अदायगी की और मरकजी दरवाजे से बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैं ये जाहिर करना चाहता था कि स्टोर से कुछ जरूरी चीजें खरीद कर आ रहा हूँ। मैं घर पर नौकर से भी यही कहकर गया था कि कुछ चीजें खरीदने जा रहा हूँ। बंगले में पहुंचकर मैंने सिगार गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर ही रख दिए। गाड़ी के दरवाजे लॉक किए और चाबी घुमाता हुआ चीजें हाथ में थामे बरामदे में आ गया। मेरा नेपाली चौकीदार गेट के पास ही खड़ा था। मैंने नौकरानी के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो खाना तैयार करके चली गई है। मैंने सिगार डैशबोर्ड में इसलिए रहने दिए थे कि घर में पहले से कोई मेहमान न बैठा हो। मुझे हर वक्त
عقابی آنکھوں والے اپنے چیف مسٹر تیواڑی کا ہی خطرہ لگا رہتا تھا۔ وہ کسی بھی وقت کوئی بہانہ بنا کر میرے مکان پر آ سکتا تھا۔ اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ خود میری سراغ رسانی کر رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس نے میرے اغوا کے ڈرامے پر یقین نہیں کیا تھا۔ میں بھی اس کی طرف سے بے حد محتاط تھا۔ اسی احتیاط کی وجہ سے میں سگار اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں نہیں لایا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ بنگلے میں کوئی نہیں ہے تو میں نے لفافہ میز پر رکھا اور واپس برآمدے سے ہوتا ہوا گاڑی کے پاس گیا۔ دروازہ کھول کر اندر سیٹ پر جھک کر ڈیش بورڈ میں سے سگار نکال کر انہیں اپنی واسکٹ کی جیب میں رکھا اور سیدھا بیڈ روم میں چلا آیا۔ دروازہ بند کر کے میں نے سگاروں کا جائزہ لیا۔ ان کا رنگ نسواری تھا، سائز عام سگریٹ سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ ہر سگار میں سریع الاثر زہر پوٹیشیم سائنائڈ محلول کی شکل میں بھرا ہوا تھا۔ سگار سلگا کر صرف 3 کش لگنے کے بعد اس کا رخ دشمن کی طرف کر کے سگار کو درمیان سے ذرا سا دبانا پڑتا تھا۔ سگار کے اندر سے سائنائڈ کی نظر نہ آنے والی ہلکی مگر تیز پھوار دشمن کے جسم پر گرتی اور وہ آنن فانن یوں گر کر مر جاتا جیسے اس پر اچانک دل کا دورہ پڑ گیا ہو۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ کسی طور بھی ثابت نہیں ہو سکتا تھا کہ اس شخص کو کسی زہر کی مدد سے ہلاک کیا گیا ہے۔ اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد سگار میں نے صوفے کی اندرونی خلا میں چھپا دیے، جہاں سے میں انہیں فوری طور پر حاصل بھی کر سکتا تھا اور کسی کو اس خفیہ جگہ کے بارے میں شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے روز دفتر جاتے ہوئے میں نے راستے سے سگاروں کا ایک پیکٹ خرید لیا۔ میں اپنے دفتر والوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اب میں نے سگار پینے شروع کر دیے ہیں۔ میں نے قصداً ایسے سگار خریدے جن کے سائز بھی زہریلے سگاروں جتنا تھا اور ان کے پیچھے فلٹر بھی لگا ہوا تھا۔ دفتر میں اجلاس کے وقت انٹیلیجنس چیف مسٹر تیواڑی کے کمرے میں سیکرٹری نمبر 2 وشرام، سپرنٹینڈنٹ اور دفتر کے کچھ دوسرے ذمہ دار افسران بھی موجود تھے۔ میں نے جیب سے سگاروں کا پیکٹ نکال کر میز پر رکھا تو تیواڑی نے تعجب سے میری طرف دیکھا۔ بولا، کیا تم نے سگار پینے شروع کر دیے کیپٹن مہتا؟ مسٹر تیواڑی بھی سگار پیا کرتا تھا۔ میں نے اس کی طرف سگار کا پیکٹ بڑھاتے ہوئے کہا، سر میں نے ایک مضمون پڑھا ہے جس میں لکھا ہے کہ سگار اچھا ہوتا ہے اور سگریٹ کی نسبت بہت کم نقصان کرتا ہے، آپ بھی شوق کیجیے۔ مسٹر تیواڑی نے اپنا موٹا سگار لکڑی کے بکس سے نکالتے ہوئے کہا، تھینک یو، میں اپنا برانڈ ہی پیوں گا۔ سیکرٹری وشرام بولا، سگار کا ویسے ایک فائدہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ کاغذ کا دھواں پھیپھڑوں میں نہیں جاتا۔ مسٹر تیواڑی سگار کا کش لگا کر بولے، وشرام صاحب، زہر زہر ہی ہوتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، تمباکو ہر حالت میں نقصان پہنچاتا ہے، بس اس کی عادت سی پڑ گئی ہے۔ پھر اس نے فائل کھولتے ہوئے اجلاس کی باقاعدہ کارروائی شروع کر دی۔ یہ میٹنگ ہفتے میں ایک بار ہمارے انٹیلیجنس چیف مسٹر تیواڑی کے کمرے میں ہوتی تھی، جس میں گزشتہ ہفتے کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا اور آئندہ کے اہم مسائل کے بارے میں بریفنگ دی جاتی۔ میں سگار کے ہلکے ہلکے کش لگا رہا تھا۔ سگار کی مجھے عادت نہیں تھی۔ کئی بار میں کھانسا تو مسٹر تیواڑی نے میری طرف دیکھ کر کہا، کیپٹن مہتا، اسے کم ہی پیا کرو۔ میں نے سگار بجھا کر ایسٹرے میں رکھ دیا۔ اجلاس کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھا فائلوں سے نمٹ رہا تھا کہ سجاتا کا ٹیلی فون آ گیا۔ جب سے میں ڈاکوؤں کے چنگل سے فرار ہو کر واپس آیا تھا، سجاتا مجھے صبح کے وقت دفتر فون کر کے میری خیریت ضرور دریافت کر لیا کرتی تھی۔ بولی، ڈیئر، آج شام کو تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے ایک فائل پر دستخط کر کے اسے بند کرتے ہوئے کہا، آج شام شاید میں دیر سے گھر پہنچوں کیونکہ دفتر میں ایک ضروری سرکاری اجلاس ہے۔ آج شام تو مجھے لال قلعے کے عجائب گھر جانا تھا۔ میں سجاتا کو کیسے وقت دے سکتا تھا؟ سجاتا کچھ نا امید سی ہو کر بولی، کب تک واپس آ جاؤ گے؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم کوئی فلم دیکھیں۔ امیتابھ بچن کی نئی فلم کل ہی ریلیز ہوئی ہے۔ میرا باس اس کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ میں نے پورا حساب لگاتے ہوئے کہا، میٹنگ شاید رات 10 بجے تک جاری رہے، ایسا کرو کل کا پروگرام بنا لو۔ سجاتا نے بادل نخواستہ اوکے کہا اور فون بند کر دیا۔ یہ اچھی بات ہوئی تھی کہ سجاتا میری شام کی مصروفیات سے آگاہ ہو گئی تھی، ورنہ ممکن تھا کہ وہ تیسرے پہر دفتر سے نکل کر سیدھی میرے بنگلے پر آ جاتی، جبکہ میں لال قلعے میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا۔ دفتر سے میں ٹھیک وقت پر چھٹی لے کر بنگلے پر واپس آ گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر ایک پیالی چائے کی پی، کھدر کا جوڑا پہنا، کاندھے پر شال رکھی، ماتھے پر تلک لگایا اور گاڑی میں بیٹھ کر لال قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ لال قلعے کے باہر سیر و سیاحت کرنے والوں کی بڑی رونق تھی۔ میں نے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی اور ٹکٹ خرید کر لال قلعے کی بلند محرابی ڈیوڑی میں سے گزر کر اس بازار میں آ گیا جو قلعے کے اندر بنا ہوا ہے۔ یہاں دکانوں پر بھی عورتوں کی کافی بھیڑ تھی اور لوگ مختلف اشیاء خرید رہے تھے۔ میں لال قلعے میں کئی بار آ چکا تھا اور اس کے چپے چپے سے
से वाकिफ था। जो लोग उस किले से वाकिफ हैं वो जानते होंगे कि जब बाजार खत्म होता है तो सामने सरसब्ज तख्ते आ जाते हैं जहाँ जगह जगह सर्व और आम के दरख्तों के झुंड हैं। उसी झुंड में बाएं जानिब मोती मस्जिद है। संगमरमर की ये खूबसूरत छोटी सी मस्जिद बेगमात की नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई थी। उसके सामने एक जानिब ऊंचे तख्ते पर दीवाने आम है जहाँ अकबर बादशाह का तख्त रखा हुआ है। संगमरमर का ये तख्त अब बिल्कुल खाली और बगैर हीरे जवाहरात के हैं। यहाँ मुगल बादशाह दरबार लगाया करते थे। उसकी दूसरी जानिब दाएं रुख एक तख्ता नीचे उतरे तो दीवाने खास आ जाता है। दीवाने आम के पहलू में एक कुशादा कमरा है जिसे अंग्रेजों ने अजायब घर में तब्दील कर दिया था। इस अजायब घर में मुगल बादशाहों के मलबूसात के अलावा जो खास चीज देखने से ताल्लुक रखती है वो जंग आज़ादी की हाथ से बनी हुई तस्वीर हैं। ये बड़ी बड़ी तस्वीरें स्याह कलम के साथ बनाई गई हैं। इनमें मुजाहिदीन आज़ादी को अंग्रेजों के खिलाफ जंग करते दिखाया गया है। हर तस्वीर के नीचे उसकी पूरी तफसील दर्ज है। मुझे अंग्रेजों की अपनी मर्जी से बनाई हुई इन तस्वीरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर इसके बावजूद मैं एक एक तस्वीर को बड़े गौर और दिलचस्पी से देख रहा था। मैं यही जाहिर करना चाहता था कि मैं इन नादिर अशिया को देखने के लिए ही लाल किले में आया हूँ, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं अजायब घर वाले इस कुशादा कमरे में घूम फिर कर उस जीने की तलाश में था जो तहखाने की तरफ जाता था, लेकिन मुझे वो जीना कहीं दिखाई न दिया। जाहिर है वो खुफिया तहखाना था और उसका दरवाजा भी खुफिया ही होगा। अजायब घर के दो दरवाजे थे। एक दरवाजे से लोग आते थे और तस्वीरें, नवादिरात और दूसरी चीजें देखने के बाद दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते। दोनों दरवाजों पर अजायब घर के मुहाफिज अपनी मखसूस सुर्ख पटके वाली वर्दियों में मलबूस मौजूद थे। यहाँ कोई भी मुस्लिम सिपाही नहीं था। तस्वीरें वगैरह देखने के बहाने मेरी उकाबी निगाहों ने अजायब घर के हॉल कमरे का तफसील के साथ जायजा लिया। वहाँ मेरे अंदाजे के मुताबिक किसी खुफिया दरवाजे का इम्कान था। दीवारों के साथ शीशे के फ्रेम वाली ऊंची ऊंची अलमारियां लगी थी। इन अलमारियों के पीछे खुफिया तहखाने के दरवाजे का होना अजीब सी बात थी। इतनी भारी भरकम अलमारियों को बार बार हटाकर नीचे जाना तकलीफ दे अमल था। यकीनी तौर पर यह खुफिया दरवाजा हॉल के बाहर किसी पोशीदा जगह पर होगा। ये सोचकर मैं अजायब घर के हॉल कमरे से निकलकर बाग में आ गया। सब्जे पर कुछ औरतें अपने बच्चों के साथ बैठी थी। मैंने भी एक फेरी वाले से चने खरीदे और उन्हें मजे से तफरीह के मूड में खाने लगा। हकीकत में मैं अजायब घर की अकबी दीवार का जायजा ले रहा था, जिसके कोने में दो मुसल्लह फौजी लकड़ी के खोखे पर आमने सामने बैठे हुए थे। एक दूसरे से बातें करते और सिगरेट पी रहे थे। उनकी ब्रेन गन्ने उनके घुटनों पर पड़ी थी। वो मुझसे बमुश्किल 100 कदम के फासले पर होंगे, इसीलिए मुझे उनकी गुफ्तगू सही सुनाई दे रही थी। जिस जगह वो बैठे थे वहाँ मुझे एक तंग सा मेहराबी दरवाजा नजर आया जो गालिबन बंद था। मुझे शक हुआ कि शायद यही वो दरवाजा है जो नीचे तहखाने को जाता है। मैं चने खाता हुआ उठा और दीवाने खास की तरफ निकल गया। दीवान के अंदर जाने की बजाय मैं फवारों वाली रविश पर से होता हुआ अजायब घर के अकब में दरख्तों के झुंड की तरफ आ गया। यहाँ पहली बार मुझे एक फौजी टेंट लगा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाहर कुछ फौजी एल्युमिनियम के गिलास में चाय पी रहे थे। मैं उनके करीब से गुजरा तो एक फौजी जो शक्लो सूरत से डोगरा लगता था मेरी तरफ देखकर बोला, किधर जा रहे हो लाला जी? मैंने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। महाराज, किले की सैर कर रहा हूँ, जाना तो कहीं नहीं। उनमें एक सिख फौजी भी था। उसने तल्ख लहजे में कहा, दूसरी तरफ जाओ। मैंने हाथ जोड़कर बड़ी मिस्कीनी से दांत निकालते हुए कहा, जी महाराज। मैं तेजी से दूसरी तरफ यानी दीवाने खास की तरफ चल दिया। इसी दौरान मैंने देख लिया था कि वहाँ से चंद कदमों के फासले पर एक छोटा सा मेहराबी दरवाजा वाक़ था, जिसके बाहर दो मुसल्लह फौजी बैठे सिगरेट पी रहे थे। दरवाजे के दोनों लकड़ी के मजबूत पट बंद थे। उस पर ताला पड़ा था। ये दरवाजा किले के दूसरे दरवाजों से छोटा था, इसलिए इस अमर में शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि यही वो खुफिया दरवाजा था जहाँ से नीचे तहखाने को रास्ता जाता था। लेकिन इसकी तस्दीक बहुत जरूरी थी। मैं ऊपर से होता हुआ उस तरफ आ गया जिधर शाही हमाम वाक़ था। ये जगह एक ऊंचे तख्ते पर थी। तख्ते के बरामदे के कोने में दीवारों पर पिचीकारी के काम को देखने लगा, लेकिन असल में मैं अजायब घर की अकबी दीवार के उस कोने का जायजा ले रहा था जिसके सामने के रुख पर बंद छोटे दरवाजे पर मुसल्ला मुहाफिज बैठे थे। गौर से देखने पर वहाँ मुझे दीवार में जमीन के साथ मिला हुआ एक रोशनदान नजर आया जिस पर लोहे की सलाखें लगी थी। अगर वाकई नीचे तहखाना था तो ये इस तहखाने का रोशनदान था जहाँ से रोशनी और ताज़ा हवा तहखाने में जाती थी। मैंने सारे नक्शे को जहन में अच्छी तरह से नक्श कर लिया और टहलता टहलता शाही हमामों के छोटे छोटे संगमरमर के सुतूनों वाले
دالان میں آ گیا۔ سورج قلعے کی محرابی فصیل کے پیچھے ڈوب کر سرخ ہو گیا تھا اور شام کے ملگجے سائے درختوں میں اترنا شروع ہو گئے تھے۔ دالان سے اتر کر کچھ فاصلے پر سے گزرتے ہوئے میں نے ایک بار پھر درختوں کے جھنڈ کے پاس لگے فوجی خیمے کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ عجائب گھر والے خفیہ تہہ خانے کا دروازہ اسی کے آس پاس واقع ہے۔ اس کے باوجود ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کی پہلے تصدیق کر لی جائے۔ تصدیق کا مرحلہ بھی اتنا سہل نہیں تھا۔ میں خود کسی فوجی یا انٹیلیجنس کے کسی افسر سے خفیہ تہہ خانے کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا تھا۔ سب لوگ میرے مرتبے اور میری شکل سے واقف تھے۔ اگر میں کسی سے دریافت کرتا تو بات مسٹر تیواڑی تک پہنچ سکتی تھی اور ہمارے مشن کے راستے میں ناقابل یقین دشواریاں کھڑی ہو سکتی تھیں۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ ہمارے انٹیلیجنس بیورو کا تعلق خصوصیت کے ساتھ وزیر اعظم کی سیکیورٹی اور مرکزی حکومت کی بعض اہم دستاویزوں سے ہے۔ اس لیے لال قلعے کے تہہ خانے میں رکھے ہوئے چانکیہ پلان سے متعلق ہمارے آفس ریکارڈ میں کوئی نہ کوئی فائل ضرور ہوگی۔ دفتر کے خفیہ ریکارڈ روم میں بعض ایسے اور اس سے متعلقہ فائل رکھے گئے تھے جن کا تعلق بھارت کی دفاعی پالیسی سے تھا۔ ریکارڈ روم کی ایک چابی مسٹر تیواڑی کے پاس اور دوسری چابی وزارت دفاع کے سیکرٹری مسٹر آہوجا کے پاس تھی۔ میں ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی ریکارڈ روم کی چابی حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مجھے ان دونوں کے نوٹس میں لائے بغیر ریکارڈ روم میں گھس کر یہ تصدیق کرنی تھی کہ چانکیہ پلان جس خفیہ تہہ خانے میں رکھا گیا ہے اس کا دروازہ عجائب گھر کی عقبی دیوار میں ہی واقع ہے۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ اس قسم کی خفیہ فائلوں میں پوری تفصیل درج ہوتی ہے، اگرچہ وہ کوڈ میں ہوتی ہے، لیکن میں اپنے محکمے کے کوڈ سے واقف تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے طور پر ریکارڈ روم جا کر چانکیہ پلان کی فائل چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر میں جان ہتھیلی پر رکھ کر ہر قسم کی رکاوٹوں کو پار کرتا ہوا کسی طرح تہہ خانے میں پہنچ جاتا ہوں تو مجھے نا امیدی نہ ہو۔ میں چاہتا تھا کہ یہ پہلے ہی سے معلوم ہو جائے کہ چانکیہ پلان تہہ خانے کی کس الماری میں رکھا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے تہہ خانے میں اترنے کے بعد میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں تہہ خانے کی ساری الماریوں کے تالے کھول کر ان کی ایک ایک فائل کی پڑتال کروں۔ ہمارے دفتر کا سیکرٹ ریکارڈ روم نچلی منزل میں واقع تھا۔ میں اور میرے باس تیواڑی کے کمرے کے درمیان برآمدے میں ایک سیڑھی بل کھاتی ہوئی تہہ خانے میں اترتی تھی۔ یہاں ایک طرف اعلیٰ سٹاف کے باتھ روم تھے اور دوسری جانب ریکارڈ روم کا دروازہ تھا جس پر تالا لگا رہتا تھا۔ میں نے اس ریکارڈ روم کے مقفل دروازے کو کئی بار دیکھا تھا مگر اس کے اندر جانے کا آج تک اتفاق نہیں ہوا تھا۔ دوسرے روز میں نے اپنے دفتر سے اٹھ کر باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے ریکارڈ روم کے تالے کو غور سے دیکھا۔ یہ چھوٹا مگر بڑا مضبوط تالا تھا، اگرچہ میرا باتھ روم میرے کمرے کے ساتھ ہی ملحق تھا، پھر بھی کبھی کبھی آفیسرز بھی نیچے والے باتھ روم میں چلے جایا کرتے تھے۔ سیکرٹ ریکارڈ روم کو کھولنے کے لیے چابی کی اشد ضرورت تھی۔ میں اسے توڑ کر دفتر میں شک کی فضا پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر میں نے ایک ترکیب ڈھونڈ نکالی۔ اس سے اگلے روز جب میں گھر سے دفتر کی طرف چلا تو میری جیب میں کاغذ میں لپٹا ہوا گندے ہوئے آٹے کا ایک چھوٹا سا گولا بھی تھا۔ دفتر میں دیر تک میں اپنے کام کاج میں مصروف رہا۔ دوپہر کو جب تقریباً سارا سٹاف لنچ میں مصروف ہوا، میں موقع پا کر نیچے باتھ روم والے تہہ خانے میں اتر گیا۔ میں نے باتھ روم میں ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھ لیا تھا کہ وہاں میرے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ برآمدے میں بھی کسی کے قدموں کی چاپ تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں لپک کر سیکرٹ ریکارڈ روم کے دروازے پر آیا، جیب سے گندھا ہوا آٹا نکال کر تالے کے اوپر رکھ کر آہستہ سے دبایا۔ تالے کی کنجی والی جگہ کا نشان آٹے پر پورے کا پورا اتر گیا۔ میں نے بڑی احتیاط سے آٹے کے پچکے ہوئے گولے کو واپس اپنی جیب میں رکھا اور باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ پھر تولیے سے منہ پونچھا اور سگار سلگا کر گنگناتا ہوا اوپر آ گیا۔ سیڑھیوں پر مجھے وشرام آتا دکھائی دیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر ذرا سا مسکرایا، بولا میں بھی نیچے والے باتھ روم میں جا رہا ہوں، میرے باتھ روم میں پانی گدلا آ رہا ہے۔ میں نے بالوں میں چھوٹی سی کنگھی پھیرتے ہوئے کہا، میرے باتھ روم میں تو پانی بالکل صاف آ رہا ہے، لیکن میں ذرا جلدی میں تھا اس لیے نیچے والے باتھ روم میں چلا گیا۔ میں یہ کہہ کر وشرام کے شک کو پختہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میرے باتھ روم میں بھی گدلا پانی آ رہا ہے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وشرام نے محض بہانہ بنایا ہے۔ میں بالوں کو سنوارتا منہ میں سگار دبائے اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے صرف ایک یہی خطرہ تھا کہ تالے کا نشان لیتے وقت کہیں چابی والی جگہ سے گیلا آٹا چمٹا ہوا نہ رہ گیا ہو۔ اسی روز پوشالی سے بھی دلی کی ہارڈنگ لائبریری میں مجھے ملنا تھا، وہ وہاں پہنچ چکی تھی۔ واپس بنگلے پر آ کر میں نے گیلے آٹے کے چھوٹے سے سانچے کو آگ کے سامنے رکھ کر سخت کیا اور پھر اس میں تھوڑا سا پلاسٹر آف پیرس بھر دیا۔ جب آٹا اکھڑا تو نیچے پلاسٹر آف پیرس تالے کی شکل اختیار کر چکا تھا، اس میں چابی کا سوراخ پوری طرح نمایاں تھا۔ میں نے اس چھوٹے سے سانچے کو رات کے وقت کچن کی دو چھتی پر کارن فلیک کی خالی ڈبوں کے پیچھے چھپا کر رکھ دیا۔ میں خود اس تالے کی چابی بنوانے نہیں جانا چاہتا تھا، یہ کام میں پوشالی سے لینا چاہتا تھا۔ صبح میں نے دفتر کو فون کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں لنچ کے بعد دفتر آؤں گا۔
फोन मैंने 9 बजे ही किया था। उसके साथ ही मैं गाड़ी निकाल कर हार्डिंग लाइब्रेरी की तरफ रवाना हो गया। हार्डिंग लाइब्रेरी दिल्ली स्टेशन के सामने एक पुरफजा बाग में वाक़ थी। उसकी इमारत कदीम अंग्रेजों के वक्त की है। एक बुलंद छत वाले खुले हॉल कमरे में सुतूनों के दरमियान जगह जगह चमकीले मेज रखे हैं, जहाँ बैठकर लोग रिसर्च वगैरह का काम करते हैं। मैं इस लाइब्रेरी के हॉल में आ गया, जहाँ हल्का हल्का खुनक अंधेरा और गहरी खामोशी छाई हुई थी। लाइब्रेरी के काउंटर पर छोटी सी सफेद दाढ़ी वाला एक उधेड़ उम्र आदमी किताबों के इंदराज में मसरूफ था। मैं उसके करीब से गुजर कर दूसरे हिस्से की तरफ आ गया। यहाँ मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जिसके सुनहरे बाल लड़कों की तरह तराशे हुए थे। उसने हल्के कलर का स्कर्ट और सफेद कलर की कमीज पहन रखी थी। मैं पोशाली को पहचानने में कैसे गलती कर सकता था, अगरचे उसकी पुश्त मेरी तरफ थी और वो एक अलमारी खोले उसमें किताबें लगा रही थी, मगर मैंने उसे फौरन पहचान लिया। कोलंबो वाले एजेंट ने मुझे कहा था कि पोशाली के बाल बॉय कट होंगे। मैंने उसके करीब जाकर आहिस्ता से कहा, पोशाली। पोशाली ने चौंक कर गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और जरा सा मुस्कुराकर धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम नाओमी है। उसकी आंखें अब नीली नहीं रही थी, उनमें स्याह कॉन्टेक्ट लेंस लगे हुए थे। उसने अलमारी बंद करके ताला लगाया और मेरे करीब से गुजरते हुए बोली, इधर तशरीफ लाइए, आपकी किताब गालिबन इस अलमारी में होगी। वो मुझे कोने वाली अलमारी के पास ले गई, जहाँ हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। पोशाली ने अलमारी खोली और किताबों को निकाल कर रखते हुए धीमी आवाज में बोली, मैं यहाँ शिवाजी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 14 में रहती हूँ। वैसे तुम मुझे मिलने वहाँ मत आना, मुझे 3 बजे छुट्टी हो जाएगी। मैं कल यहाँ से सीधा मैटिनी शो देखने कैलाश सिनेमा जाऊंगी। तुम मुझे कैलाश सिनेमा की गैलरी में मिलना। फिर एक किताब मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, सर बस ये एक ही कॉपी हमारे पास महफूज है, अफसोस कि हम इसे जारी नहीं कर सकते। आप यहाँ बैठकर इसके नोट्स ले सकते हैं। एक आदमी अलमारियों में लगी किताबों को देखता हुआ हमारे करीब पहुंचकर रुक गया। ये जुमला पोशाली ने उसकी वजह से कहा था। मैंने किताब वापस करते हुए कहा, ठीक है मैडम, मैं कल किसी वक्त आकर इसके नोट्स ले लूंगा। और मैं लाइब्रेरी की अलमारी के करीब से गुजरता हुआ दरवाजे की तरफ चल पड़ा। पोशाली के दिल्ली पहुंचने की मुझे बड़ी खुशी हुई थी, अगरचे अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी थी कि वो मेरे मिशन में मेरी किस तरह मदद कर सकेगी। इसके बावजूद उसके आने से मुझे काफी हौसला हो गया था। शाम को सुजाता फोन किए बगैर आ गई। वो रात खाने तक मेरे पास ही रही। उसने मेरे साथ अपनी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। नए शेड्यूल के मुताबिक मैं अगले बरस यानी कोई 7 महीनों के बाद उससे शादी करने वाला था। ये शादी मैं कभी नहीं कर सकता था। मैंने सोच रखा था कि जब शादी का दिन करीब आएगा तो हार्ट अटैक का बहाना बनाकर शादी मजीद कुछ माह के लिए मुलतवी कर लूंगा। अगले रोज मैटिनी शो पर मुझे कैलाश सिनेमा में पोशाली से मुलाकात करनी थी। कैलाश सिनेमा में कोई पुरानी अंग्रेजी फिल्म चल रही थी। वहाँ बिल्कुल रश नहीं था। शायद इसी मसलहत को सामने रखते हुए पोशाली ने मुझे उस सिनेमा में मिलने के लिए वक्त दिया था। दफ्तर से उस रोज मैं 1 घंटा पहले ही निकल आया और सीधा कैलाश सिनेमा की तरफ चल पड़ा। ये सिनेमा दिल्ली की एक नई आबादी में वाक़ है और उसका शुमार शहर के खूबसूरत और जदीद सिनेमा घरों में होता है। फिल्म शुरू होने वाली थी। मैंने गैलरी का एक टिकट खरीदा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ गैलरी में दाखिल हो गया। सिनेमा हॉल में बड़ा खुशगवार सा हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ था और धीमे सुरों में अंग्रेजी म्यूजिक बज रहा था। गैलरी में चंद एक लोग ही बैठे थे। मेरी आंखों ने पोशाली को फौरन पहचान लिया। वो गैलरी की दूसरी दीवार के साथ वाली सीट पर बैठी लिफाफे में से आलू के चिप्स निकाल कर खा रही थी। उसके आसपास की कितनी ही सीटें खाली थी। मैं चुपके से उसके साथ वाली सीट पर जाकर बैठ गया। पोशाली ने मेरे बैठते ही लिफाफा मेरे आगे कर दिया। बोली, जिस रोज तुम कोलंबो से चले थे, मुझे उसके अगले ही रोज कोलंबो से निकाल कर मद्रास और फिर दिल्ली पहुंचा दिया गया था। एक पुरस्कार आदमी जिसने फौजी वर्दी पहन रखी थी मेरी रहनुमाई करता रहा। मैंने रात एक होटल में बसर की और अगले रोज सीधी हार्डिंग लाइब्रेरी आ गई। यहाँ पहले ही से बात हो चुकी थी। मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ नौकरी दिलवाने के लिए भारी रिश्वत दी गई थी। मेरा शनाख्ती कार्ड भी तैयार था जो इस वक्त भी मेरी जेब में है। यहाँ मुझे इसराइली लड़की मिस नाओमी जाहिर किया गया है, जो अपने माँ बाप के मरने के बाद हैफा से दिल्ली आ गई थी और यहाँ ही रहना चाहती है। हार्डिंग लाइब्रेरी में किताबों को अलमारियों में रखने और निकालने का काम करती हूँ। फिर पोशाली ने बताया कि कोलंबो वाले एजेंट ने उसे भी चाणक्य प्लान के बारे में वो सब कुछ बता दिया जो उसने मुझे बताया था। पोशाली कह रही थी, क्या तुमने अजायब घर वाले तहखाने को पहले कभी देखा है? मैंने भी कुछ साल इस शहर में गुजारे हैं, मगर लाल किले में जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। मैंने सारी कहानी बयान कर दी कि इस वक्त मुझे अपने ऑफिस के सीक्रेट रिकॉर्ड रूम के ताले की चाबी बनवाने का मरहला दरपेश है, जो उसकी मदद के बगैर हल नहीं हो सकता। पोशाली ने चिप्स खाते हुए इर्द गिर्द की नशिस्तों पर एक निगाह डाली और कहा, तुम मुझे सांचा दो, मैं उस तरह की चाबी बनवा लूंगी। अंदरूने शहर ऐसी दुकानें हैं जो कुछ रुपए लेकर हर किस्म के ताले की चाबी तैयार कर देते हैं। मैंने कहा, मैं कल तुम्हें इस जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सांचा ला
कर दूंगा। पोशाली ने कहा कि मैं लाइब्रेरी बिल्कुल ना आऊं। उसने अगली शाम मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास रिफ्रेशमेंट रूम में आने का वक्त दिया। बोली आज से 10 बरस पहले मैंने अपने एक अंकल के साथ इस शहर दिल्ली में 1 साल गुजारा था। वो यहाँ समरकंद से मजहबी किताबें बेचने का कारोबार करने आए थे। मैं इस शहर में काफी घूमी फिरी हूँ। फिल्म शुरू हुई तो हॉल में अंधेरा छा गया। चूंकि हमारे इर्द गिर्द दूर तक सीटें खाली पड़ी थीं, इसलिए हम बेफिक्री से गुफ्तगू करते रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।